bounds. Le cours d'aujourd'hui, c'est la résolution d'équations. حلول المعادلات. Donc, généralité et test. Définition de l'équation. Une équation est une égalité dans laquelle un ou plusieurs nombres sont inconnus. L'équation هي واحد التساوي بين رقم أو أرقام اللي هما مجهولين. اللي هما أصلا مجهولين. Ce nombre est appelé inconnu et remplacé par une lettre. هاد لي نومبر اللي هما اصلا مجهولين كنغومبلاسيوهم كنعوضوهم بالحروف x y z. كما كنلاحظوا في هاد ليكزامبل قالك l'expression à gauche du signe يعني 4x donc l'expression à gauche à droite du signe et le nombre à gauche يعني droite. Donc, غنشوفو في l'exemple عندنا 4x plus 2 égale 10 وعندنا 3y égale 4x moins 2. كما كتلاحظوا عندنا هنا 2 inconnus جوج المجاهيل اللي هو x و y. وعندنا في l'exemple الاخر x plus 7 عامل لي x moins 5 égale 0. Donc غادي نطرقوا لي سوليسيون. عندنا un nombre et solution de 4x plus 2 égale 10. Si lorsqu'on teste, يعني غادي نتيستيو les deux membres de l'équation sont égaux. Donc غادي نديرو نقترحوا او نفترضوا حنايا شي ارقام اللي غنعوضوا بهم x في هذه الحاله وغنشوفوا واش داك الرقم حقق لنا المعادله ولا لا. دونك غادي نشوفوا هنايا نشوف كما كتلاحظوا معنا parmi ces nombres des solutions غادي نعوضوا x par 5. دونك حنا اختارينا 5 وجوج وواحد. في الحاله الاولى غنعوضوا ب5 دونك 4 fois 5 plus 2 égale 22. واش هادي كتفيريف واش هادي كتحقق لينا ديك المعادله؟ لا، حيتاش ديك المعادله عندنا 4x plus 2 égale 10. دونك هادي غنإليمينيوها يعني هادي ماشي هي هاديك. غنشوفوا ليكزامبل الثاني اللي غنعوضوا فيه x بجوج. دونك غادي نمشيو للكا الثانيه اللي غادي نعوضوا x بجوج. Donc 4 fois 2 plus 2 égale 10. Donc هاد l'équation محققة يعني جوج هو اللي كيحقق لينا 4x plus 2 égale 10. غنمشيو للكا الاخرى اللي واحد عوضنا x بواحد عطاتنا 4 fois 1 plus 2 égale 6. Donc 1 n'est pas une solution. Donc السوليسيون الوحيد اللي لقينا هادي هو جوج. غنمشيو ليكواسيون الثانيه اللي هي 3x plus 1 égale 4x moins 3. غادي نقترحوا عاوتاني 2 و 4 هما الافتراضات ديالنا واش غادي تحقق لينا المعادله ولا لا. دونك 3 fois 2 plus 1 égale 7 و 4 fois 2 moins 3 égale 5. دونك 2 ماشي هو الحل اللي بغينا حنايا وحقق لنا المعادله. Les deux membres de l'équation ne sont pas égaux. Donc 2 n'est pas une solution. حيتاش ما متساويينش وحده 7 وحده 5. الا كان جوج حقق لينا 7 دونك غنمشيو دابا ليبوتيز الثانيه يعني الفرضيه الثانيه اللي غادي نعوضوا x ب4. دونك 3 fois 4 plus 1 égale 13 et 4 3 fois 4 plus 1 égale 13 et 4 fois 4 moins 3 égale 13. 4 fois 4 16 moins 3 égale 13. Donc les deux membres de l'équation اللي هي 13 sont égaux متساويين. Donc 4 est une solution. Ouais. غنمشيو ليكواسيون الثالثه. عندنا ليكواسيون هي x plus 7 عامل لي x moins 7 égale 0. دونك بحال ما درنا في ليكواسيون الاولى والثانيه غادي ناخذ ايبوتيز يعني فرضيات اللي نقدروا
تقدر تحقق لينا هاد المعادله. خدينا 8 5 اي موا 7. ضروري ندخلوا الرقم نيجاتيف. وين غنديرو اولا غنعوضو ب 8 بلس 7 عامل لي 8 موان 5. 8 بلس 7 ايكال 15 و 8 موان 5 ايكال 3. دونك 15 fois 3 ايكال 45. دونك 8 ني با اون سوليسيون، حيتاش السوليسيون اللي محتاجين ليها هي 0. اي غنمشيو للفرضيه الثانيه اللي عوضنا اكس ب 5. 5 بلس 7 دونك 5 بلس 7 عامل لي 5 موان 5 ايكال 13 fois 0 0. دونك 5 est une solution، يعني الحل اللي بغينا ان اللي غتحقق ليا اكس بلس 7 عامل لي اكس موان 5. الاخرى اللي هي موان 7 موان 7 بلس 7 ايكال 0 حيت عددان متقابلان، و 7 عامل لي 7 موان 5 ايكال 2. دونك 0 fois 2 ايكال 0. دونك موان 7 est aussi une solution، يعني حتى ناقص 6 ناقص 7 كتحقق لينا هذيك المعادله. كا où il y a plusieurs inconnus différents، في حالات اللي عندنا بزاف ديال المجاهيل، يعني ماشي غير اكس، يعني عندنا اكس و اكس مجهولين. غادي نفترضوا ان اكس كتساوي 2 و اي كتساوي 5. دونك 3 y ايكال 4 x موان 2 غادي نعوضوا فيها، كتعطينا 3 fois 5 ايكال 15 et 4 fois 2 moins 2 égale 6. Donc ils ne sont pas solutions حيتاش لي مومبر ماشي ايغو، وحده عندنا 15 وحده 6. دونك غادي نمشيو للاقتراح الاخر اللي درنا اللي خدينا فيه اكس كتساوي لينا 5 و y كتساوي لينا 6، وغادي نشوفوا واش بصح غتكون كتساوى. دونك 3 fois 6 égale 18 و 4 fois 5 اللي هي x moins 2 égale 18. donc ce sont bien des solutions، يعني بصح ان 5 و 6 هما لي سوليسيون اكزاكت ديال هاد ليكواسيون. définition résoudre une équation يعني الحل ديال واحد المعادله هو تلقى جميع الحلول ديالها. وغادي نمشيو نلتجئوا دابا نمشيو نشوفوا نوع اخر ديال ليكواسيون. هادو ساهلين كما كتعرفوا، يقدروا يجيوكم ساهلين، ولكن حنا غادي نمشيو لحاجه اخرى اللي هي الريزوليسيون ديال ليكواسيون ديال x plus 1 égale b و ax كتساوي b. règle اللي هي notez bien. on peut ajouter, soustraire le même nombre dont les deux membres d'une équation sans en changer les solutions. يعني ممكن لينا نزيدو ولا نقصو نفس الرقم من طرفي، كنقولوا طرفي يعني بلاصه المجاهيل وبلاصه المعالم نفس الرقم باش وبلا ما يتبدل لينا الحلول اللي عندنا. on peut multiplier, diviser par le même nombre les deux membres d'une équation sans en changer les solutions. وممكن لينا نضربوا ولا نقسموا على نفس العدد وما يتبدلش لينا الحلول. غنشوفوا في اكزامبل. عندنا x plus 45 égale 458. هنايا حنا خاصنا نفهموا واحد الحاجه، فاش تكون عندنا رقم يكون عندنا داك المجهول زائد واحد الرقم، هذاك الرقم فاش يكون عندنا زائد نفس الرقم غادي نقصوه وغنقصوه في طرفي المعادله. في هذه الحاله عندنا الجمع، دونك غنقصو ايميدياتمون غتمشي تنقص. دونك x plus 45 moins 45 égale 458 moins 45 égale 413. يعني plus 45 moins 45 égale 0. donc 458 moins 45 égale 413. حتى نبعد وغادي نفيريفيو واش هادشي اللي كنديرو صحيح ولا لا. ابري غنمشيو 7 plus x égale 23. كما كتلاحظوا عندنا هنايا الجمع، دونك ايميدياتمون غنديرو طرح حيت اجوتي او سوسترير. 7 plus x moins 7 égale 23 moins 7 égale moins 7 و 7 غادي تمشي غتبقى لينا غير x كتساوي 23 moins 7 égale 16. وكنمشيو ليكواسيون الاخرى اللي عندنا x moins 5 égale 12. هنا عندنا طرح، دونك
غنزيدو حيت هنا اجوتي سوستريغ ولا سوستريغ اجوتي. دونك غادي نزيدو 5. دونك x بلس 5 موان 5 ايكال 12 بلس 5 اللي كتعطينا x كتساوي لنا 17. وضروري في هذه الحاله غادي نمشيو للمرحله ديال الفيريفيكاسيون. دونك الفيريفيكاسيون هي هذه. Pour être sûr de ces calculs, il faut vérifier en testant la valeur trop. قال لك باش نتحققوا من هاد ليكواسيون خاصنا نتيستيو لا فالور trop. نتيستيو هذيك النتائج اللي كاينه. دونك لقينا هنا 413. الا درنا 413 زائد او بيان بلس 45 غتعطينا 458. هذا الشيء اللي بغينا. 7 بلس 16 ايكال 23 صحيحه. 17 moins 5 égale 12 وعندنا صحيحه. غنمشيو ليكزومبل الثاني. ليكزومبل الثاني اللي غيكون منحصر على ديفيزي وملتيبلي. لي زيكزومبل عندنا 5 فوا x égale 15. قال لك فاش تملتيبلي خاصها تكون ديفيزي وفاش تكون ديفيزي خاصك دير ملتيبلي الضرب. يعني هنا عندنا الضرب دونك غادي نقسمو على ميم نومبر. عندنا 5 فوا x égale 15 دونك غادي نديفيزيو بار 15 بار 5. ديما كناخدو الرقم اللي حدا المجهول. المهم صافي قلنا. دونك عندنا هنا 5 اللي هو حدا المجهول دونك غنديفيزيو بار 5 طرفي المعادله. دونك 5 فوا x divisé par 5 égale 15 sur 5 égale 3. 15 sur 5 3. 5 و 5 غادي يمشيو غتبقى لينا غير x. غنمشيو للكا الثانيه اللي هي 3x égale 16. ايميدياتمون انت فاش كتشوف 3x غديفيزي بار 3 حيت الرقم اللي حدا المجهول كتساوي لنا 16 sur 3. يعني كتمشي 3 كتبقى لينا x كتساوي 16 sur 3 غادي تعطينا 4 شي حاجه. سي ميو تبقى هكا عدد فراكسيونير يعني كسري. نمشيو لليكواسيون الثالثه اللي عندنا 48x plus x égale 3. دونك 48x sur 48 كتساوي égale 3 sur 48. ديما كنديفيزيو على ميم نومبر égale x égale 0. غنمشيو للباراغراف 6.3 يعني الريزوليسيون de a sur x égale b. On sait que l'on peut multiplier par le même nombre les deux membres de l'égalité sans en changer les solutions. هذه ديجا قلناها في الريغل مي ما كاين مشكل نعاودوها. يعني قال لك ممكن نضربوا في نفس العدد طرفي ليكواسيون يعني طرفي المعادله بلا ما يتبدلوا لنا الحلول ولكن ا كونديسيون. يعني هنا بحال كاينه واحد الموديفيكاسيون قال لك لو نومبر بار لوكيل اون مولتيبلي بوتيتر لانكوني. قال لك في هذه الحاله قال لك ممكن العدد اللي غادي نضربوه ممكن يكون مجهول. يعني في هذه الحاله غنضربوا حنا في العدد المجهول. لي ممبر ديال ليكواسيون غنضربوهم في لو نومبر لانكوني. دونك كيما غتشوفوا ليكزامبل عندنا 6 sur x égale 3. عندنا المجهول هو x كما كتلاحظوا هنا القسمه دونك غادي نضربو في x. 6 sur x fois x égale 3 fois x égale 6 égale 3x. On revient à une équation de paragraphe 6.2 كما بلا ما نحتاج نفكركم ان الباراغراف 6.2 هي اللي كتقول خاصنا نضربو لي ممبر ديال ليكواسيون في ميم نومبر. هي اللي غنديرو دابا. دونك عندنا 6 ou bien 6 égale 3x. دونك غادي نضربو في ميم نومبر اللي هو في هاد الحاله عندنا الضرب دونك غادي نقسمو. دونك 6 على 3 ou bien 6 sur 3 égale 3x sur 3. 6 sur 3 égale 2 et 3 على 3 نختزل غتبقى لنا x. اون غنفيريفيو ديما ضروري فيريفيكاسيون كتعوض داك الرقم اللي لقيتي في ليكواسيون باش الا خرجت لك هي هذيك دونك داكشي اللي بغينا. اون فيريفي 6 sur 2 égale 3 دونك صحيحه.
وغادي نمشيو ليكزومبل الثاني اللي هو ما قبل الاخير اللي عندنا 125 sur x égale 50. 125 sur x fois x ضروري قالك كنضربو في لانكوني égale 50x و 125 كتساوي 50x. غادي نرجعو للباراغراف 6.2 اللي كتقول لنا الا كان عندنا الضرب كنقسمو على النومبر اللي حدا المجهول. كتولي لنا 125 ديفيزي بار 50 حيتاش هنا عندنا الضرب كنقسمو، الا كان عندنا هنا القسمه كنضربو، كتساوي لنا x. donc 2,5 égale x. on vérifie 125 divisé par 2,5 égale 50. شكرا. الكات الثالثه عندنا l'équation 48x égale 3. donc 48x sur 48 égale 3 sur 48. x في هذه الحاله كتساوي لنا 0,125. اي اخيرا عندنا x divisé par 8. يعني فاش كتكون عندنا ديفيزي غادي نمشيو لانفيرس ديالها هي ملتيبلي، غنمشيو للضرب. دونك x sur 8 fois 8 égale 12 fois 8. دونك 8 كتمشي كتبقى لنا x كتساوي لنا 12 fois 8 كتساوي 96. dans le deuxième cas يعني هاد الكا si on en veut une valeur exacte، لا بغينا واحد الفالور اكزاكت كيقول لك il faut utiliser l'écriture fractionnelle. يعني سي ميو نبقاو بالرقم الكسري، الكتابه الكسريه، حيتاش هذه الا قسمناها كتبقى لنا 4 فاصله، ديما غتكون الفاصله ماشي شي حاجه اكزاكت. باغ كونطخ حنا علاش درناها 0 حيتاش 125 الباقي ما كيبقاش لينا. دونك ديما غنمشيو للكا ديال فيريفيكاسيون، غادي نشوفو لا فالور تروفي. فهاد اللحظه لقينا لا فالور تروفي هي 3. دونك 5 fois 3 égale 15. هاي égale 15 صحيحه. في هاد لوكا غادي نشوفو لا فالور تروفي هي 6 sur 3. دونك 3 fois 16 sur 3 égale 48 sur 3 égale 16. هو هذا الرقم اللي بغينا حنا. في ليكواسيون الثالثه عندنا 48 fois x اللي x هي 0,125 égale 3 صحيحه. واخيرا عندنا x égale 96 divisé par 8 égale 12. دونك الفيريفيكاسيون زوينه هي هذيك.